Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Ala ye bidan ka bi kɛ lɛndi ye. Ka barika di Mali cɛw ma, ka barika di Mali musow ma, ka barika fana di denmisɛnninw ma, ka barika di maakɔrɔw ma. Ko hɛrɛ Ala k'o bɔn an ya jamana kɔnɔ, hɛrɛ Ala k'o bila an ya jamana kɔnɔ, sabu ɲuman Ala k'o bila an ya jamana kɔnɔ. K'an kisi banbaciw tɔɔrɔ ma, sabu ɲuman Ala k'o nɔgɔya gouvernement ye. Gouvernement Ala k'o bɛn kelen ma. Ala kana kɛ gouvernement o k'o kɔ di ɲɔgɔn ma, sabu ɲuman Ala k'a nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen. C'est Dji Sabari, dɔgɔnɔden fama. Dji Sabari à Sikasso, à 3e région de Mali. Sidiki Diabaté, c'est un ami à moi. Ta yira ko n tericɛ lo ko n bɛ k'a soutenir. Mɔgɔ i tericɛ n'a ye tiɲɛni kɛ i maɲi k'a kɔ dogo i kan ka tiɲɛ fɔ. K'a fɔ Mali cɛw ɲɛna, k'a fɔ musokɔrɔbaw ɲɛna. Sidiki Diabaté c'est un petit à moi. Disi u bɛ Sidiki minɛ ka taga datugu. An ka ɲi k'a ɲɛɲini k'a dɔn ban yanni an ka Sidiki minɛ ka taa don kaso kɔnɔ. Adamaden tɛ se ka biya bɛɛ ye, i tɛ se ka bonya bɛɛ ye. Sidiki ta nin ma daminɛ bi, adamadenw bɛ Sidiki kɔ, c'est pas aujourd'hui. Ne bɛ min fɔ Mali la, n bɛ min fɔ Mali gouvernement ɲɛna, u ka sabari, u ko wuli k'u jɔ ka taa Sidiki libérer. Ko ni tiɲɛ, a kɛbali a n'a kɛ, Alahu Taala le b'o ni tiɲɛ dɔn. Dini nin bɛ a tɔɔrɔ la, dini nin bɛ a tɔɔrɔ la. Sidiki y'ale commencé ka k'ale tortiller, ka k'ale tortiller. Même ni gardien no, Sidiki ma appareil tigɛ deni na o, Sidiki fana ma appel tigɛ deni na o. Deni bɛ se ka vocaliw kɛ k'a bila fɛn sanfɛ ko Sidiki il est là me tortiller. Sidiki bɛ ka ko bɛɛ kɛ ne la, a bɛ ka ne tɔɔrɔ pour que mɔgɔw ka se k'o faamuya. Mais après maintenant i b'i ka fanga tiɲɛni, a bɔra ni dossiers ye ka dossiers caya. Deni ko Sidiki Diabaté y'ale tortiller. Deni nin yɛrɛ y'a fari yira cogoya min na, wallahi Sidiki tɛ sɔn ka nin kɛ. Ne tɛ se k'a fɔ Sidiki m'a kɛ, n tɛ se k'a fɔ n ko Sidiki Diabaté le ye deni nin tortiller, mais deni nin bɛ a tɔɔrɔ la. Ni mɔgɔ wɛrɛ le bɛ den digidigira ko parce que ko Sidiki ko a bɛ nin furu, Sidiki m'i furu. Ni deni ye wuri o la, an bɛ se k'a faamuya o, mais kana ni délit dɔ ye kana la kamele kan ka taa kamele datugu kaso kɔnɔ. Non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Ko ninnu filɛ, an k'a kɛ ni ji ɲɛma lɔnni ye. Ne bɛ min fɔ Mali gouvernement ɲɛna, o ko wuri k'o jɔ, Sidiki bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ cogo min. O ko wuri k'o jɔ, Sidiki Diabaté bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ cogo min. Ne min b'a fɔra, Sidiki Diabaté c'est un ami à moi. N bɛ se k'a fɔ depuis Sidiki kɛra artiste ye ka na wuri k'a kɛ maa ye, diɲɛ bɛɛ bɛ Sidiki ko mɛn, a dɔrɔmɛ 20 tɛ ne Dji kɔnɔ. Ne yɛrɛ ta studio kɔnɔ fɛn bɛɛ, moi j'ai payé ça pour moi. Sidiki ya dɔrɔmɛ 20 tɛ ne ka studio kɔnɔ. Sidiki Diabaté ya dɔrɔmɛ 20 tɛ ne ta denbaya kɔnɔ. Mais Ala ko kuranna kɔnɔ ko ni min nana ko min ye tiɲɛ ye an k'o fɔ. Sidiki bɛ k'ale tortiller, ka gardien bila k'ale garder. Téléphone b'i bolo, Sidiki ma ligne tigɛra o. A ka ɲi k'a fɔ vocal la, bon Sidiki il est là me tortiller, Sidiki il est là me faire ça, Sidiki il est là me faire ça. A bɛ faamu quoi. Mais toi tu n'es pas fait ça. Maintenant i bɛ ka minɛni kɔfɛ ka wuli pouvoir kɔnɔ, e bɛ vagin ta ko ouais Sidiki a bɛ bugɔ e tɛ kuma parce que e yɛrɛ tɛ ko a bɛ n'i furu. A fɔ ko komi a m'i furu sa ko ça tu fais son vengeance. An balakaw, a ka sabari, an ka Ala yɛrɛ filɛ, Ala min bɛ mɔgɔ faga. An ka sabari, Ala min yɛrɛ bɛ mɔgɔ faga tɛ kɛ ni kɛlɛ, an ka Ala yɛrɛ filɛ. Kini nkalon tigɛ k'a da maa ɲɔgɔn na k'a bila kaso kɔnɔ. Kana nkalon tigɛ k'a layɛ maa ɲɔgɔn na k'a bila funtɛni kɔnɔ e bɛ fiɲɛ fɛ. I bɛ se k'o kɛ se b'i ye. Den ma nin k'a yɛrɛ ma o. Den ma nin k'a yɛrɛ ma o. Mɔgɔw le bɛ ka den nin sigi k'a pousser k'a don affaire nin kɔnɔ. Sidiki yɛrɛ filɛ nin ye, a ma di bɛɛ ye. Adamaden n'i dira maa bɛɛ ye i tɛ si sɔrɔ. Ne min bɛ ka kuma Sidiki Diabaté ya 20 tɛ ne kɔnɔ. Mais on a collaboré ensemble à Bamako. Ne ni Sidiki Diabaté ye ko caman kɛ yanni ka kɛ artiste ye. Mais ne ale ta kumaw le nana bi ko il a fait ça, il a fait ça. An b'a kɛ ni ji ɲɛma lɔnni de. Sinon cirew ye kaso kɛ o, kaso in tɛ baasi ye o, cirew ye kaso kɛ. Ala cirew ye kaso kɛ. Ka tila ka bɔ kaso kelen nin kɔnɔ ka kɛ masa ye ka diɲɛ mara, ka kɛ masa ye ka jamana mara.
Sidiki Jabate ta kasola don tɛ se ka mɔgɔw wuru ja kan ne bɛna min fɔ gouvernement ye o k'o wuri k'o jɔ k'o tigɛ di ɲɔgɔn ma Sidiki Jabate ta ko an ka kɛ diɲɛma dɔ na pour que Sidiki Jabate bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ cogo min ne ta kuma yɔrɔ b'o yɔrɔ la c'est un artiste denmisɛnnin fitinin don n'i y'a mɛn ko jamana n'i y'a mɛn ko jamana artiste don parce que artiste de bɛ jamana ta kumaw fɔ i ye kuma nin a ye kuma nin faamu donc Mali gouvernement ka sabari an ka ala yɛrɛ filɛ an ka wuli ka boro ko nin na an ka Sidiki Jabate libéré ni den tigi ko komi Sidiki Jabate ko a bɛna ale furu a m'ale furu Sako ça lui a fait vengeance an bɛ se k'a faamuya mais e m'o fɔ ko Sidiki ye e tortiller k'e bugɔ k'e yɔrɔ mana k'e fɛngɛ fɛnw yɛrɛ yira la fɛsi la ne yɛrɛ ye photo ninnu yɛrɛ dɔw yɛrɛ n t'a dɔn n b'a faamuya cogo min i b'a fɔ ko kaba yɛrɛ wurura mɔgɔ mun na i b'a fɔ ko kaba nɔ don bon a tɛ faamu quoi a tɛ faamu dɔw ko wɛyi ka i bɛ ka pouvoir tun b'a bolo wele y'a kɛ denni ye kuma nin da ni artiste ye tiɲɛni kɛ hali ni ani président bɛ ten denni bɛ se ka convocation ta k'a di artiste kelen ma o président tɛ se ka artiste nin baara datugu la o mais denni m'o kɛ i bɛ ka fanga tiɲɛni o i bɛ ka fanga ti bɛ wele y'a kɛ denni ma se ka wuli c'est comme ça ni bika bɛ ɲɔgɔn fɛ Sidiki ni bika mana kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo o cogo i bika tɛ Sidiki fa bɔ a tɛ Sidiki fa cɛ bɔ tumani bɔ ou bien Sidiki fa y'a fa ye min ye tumani ye mais ni ko kɛra adamaden bɛɛ de b'a ta fɔ maliyɛn yɛrɛ maliyɛn yɛrɛ tɛ ko yɛrɛ le ye maliyɛn tɛ min ye maliyɛn b'o le fɔ maliyɛn yɛrɛ tɛ min y'a ɲɛden na maliyɛn b'o k'o le fɔ ye ko k'i coro Sidiki yɛrɛ Jabate yɛrɛ a juguya mɔgɔ ma ca min b'a fɛ ye wa adamaden n'ala hɛrɛ k'i ye fadenw bɛ wuli kama n'a fana y'i kɛ fantan ye fadenw bɛ wuli kama mais Sidiki Jabate c'est pas aujourd'hui a ta kuma sera il y a tous les challenges fan caman bɛ yen m'u bɛ Sidiki Jabate kɔrɔfɔ m'u tɛ Sidiki Jabate fɛ olu de bɛ wuli sisan les débordeurs de Côte d'Ivoire olu de bɛ wuli ka den sugusugu ka bila Sidiki Jabate la Sidiki Jabate ni nin bɔra la i b'a hakili sɔrɔ maa i jɛmɔgɔ bɛɛ t'i nin ye moi c'est un artiste Jiji Sabari nafa de bini n tɛ se k'a fɔ ko Sidiki de y'a kɛ n tɛ se k'a fɔ fana ko Sidiki m'a kɛ mais an ka hakili sɔrɔ an ka kɔrɔn filɛ ko ala de bɛ maa faga misiri m'u jɔ n'o baganw tɛ ala y'a misiri m'u jɔ ni adamadenw na anw de bɛ siri a kɔnɔ bagan tɛ don misiri kɔnɔ ka siri an ka hakili sɔrɔ k'a dɔn i maa ɲɔgɔn n'i ye nkalon da la ka don kaso kɔnɔ i fana k'i pɛrɛn i bɛ don o don sɔrɔ ala tɛ maa nafa don a den si la c'est Jiji Sabari gouvernement assalamu alaikum a ka sabali a ka wuli ka jɔ an ka Sidiki labɛn an ka libérer pour que a ka se ka fiɲɛ sɔrɔ min bɛ ne fɛ k'a fɔ Mali gouvernement ɲɛna min bɛ ne fɛ k'a fɔ Mali peuple ɲɛna o bɛɛ ka ne lamɛn mun tɛ Sidiki Jabate fɛ ne bɛ ka kuma olu tɛ se ka ne bɔ n ta kuma na ala dɔrɔn de bɛ se ka Jiji bɔ ne bɛ yan kuma caman fɔ n ko ne ma kɛrɛn min ka gɛlɛn ne kana bin maa kan n kana marifa ci maa la mais Sidiki Jabate ta kan nin ma sɔn a ye ma sɔn gouvernement an k'an wuli k'an jɔ Sidiki Jabate ka fiɲɛ sɔrɔ ɲani na Tumani dencɛ Sidiki Jabate Tumani a y'a wuli k'aw jɔ k'a fɔ Sidiki Jabate yɛrɛ ba ɲɛna o bɛɛ ka wuli k'o jɔ an ka chaîne Sidiki Jabate bɛ se ka fiɲɛ sɔrɔ cogo min ni adamadenw yɛrɛ ta bɛnkan de ye pour que ka petini ɲani ka taa veni sigi kɔfɛ mais olu b'o ta le kɛ Sidiki la olu tɛ se ka Sidiki Jabate ta avenue sigi kɔfɛ nin bɛ ban o maaw bɛ yen o maaw fa k'o don kaso kɔnɔ o bɔra ka fiɲɛ minɛ mais Sidiki ma den ne fa nɔ mun yɛrɛ den na i b'a fɔ ko kaba nɔ an parle ça pourquoi ni ala de bɛ nin tiɲɛ dɔn Jiji Sabari